할렐루야. Aleluya, 여러분 사랑합니다. los amo. 오늘은 더 사랑하는 마음이 막 가득 차오릅니다. El día de hoy siento mucho más amor por 레누에바 ustedes. 메세뇨를 찬양하는데 En la adoración de Renuévame, Señor. 우리 잠깐 불러볼까요? Tratemos de todos cantarlo. 레누에바메 Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más en ti. 나를 주님으로 채워주세요 기도하는데 Yo estaba orando, lléname de ti, Señor. 그것이 하나님의 소원이라는 마음을 주는 거예요. Y el Señor me da el corazón, ese es mi 내 deseo. 딸아, Querida hija mía, 내가 가득 네 안에 채우고 싶어. yo quiero llenarme de ti, 머리부터 en ti, 발끝까지 de cabeza a pies. 하나님으로 채우고 싶어. Quiero llenarte del Señor. 그것이 아버지의 소원이야. Ese es el deseo del Padre. 그 마음이 느껴져서 막 울었어요. Y al momento de yo escuchar esta voz empecé a llorar. 하나님은 Dios, 나밖에 없구나. para Él solamente le tengo a Él. Para 하나님은 mí. 여러분밖에 없어요. Para Dios ustedes son lo único 그래서 para Él. 하나님이 내 안에 가득 채워서 Y es por eso el deseo de Dios llenarlos 함께 completamente 먹고, del Señor. Para comer 마시고, juntos, para beber juntos, 호흡하고, para respirar juntos, 함께 보고, para ver juntos. 함께 이 세상에 살다가 El poder vivir así en esta 어느 tierra. Y un día 우리 심장이 멈춘 어느 날 cuando nuestro corazón ya no dé más, 내 딸아 이제 아버지 집에 가자. el Padre nos dirá, hija mía, vámonos a mi 그것은 casa. 언젠지 몰라요. No sabemos cuándo llegará ese día. 근데 우리는 분명히 하나님의 집에 갈 거예요. Pero lo seguro es vamos a ir a la casa de 아버지 Dios, 집에. en la casa de nuestro 근데 papá. 머리부터 발끝까지 가득 채워서 Pero para esto tienes que llenarte de cabeza a pies de Dios. 우리를 아버지 집에 함께 가고 싶은 게 하나님 소원이라는 거예요. Ese es el deseo de Dios para que puedas ir junto con Él a su casa. 제가 하나님께 기도하는데 Yo estaba orando a Dios 하나님 그게 하나님 진짜 소원이에요? y le pregunté, ¿ese es realmente tu único deseo, Dios? 근데 하나님이 감동이 그거밖에 없어. Y Dios me daba la impresión, yo nada más 하나님 tengo 아버지의 소원은 ese único deseo, nuestro deseo de nuestro papá. 그거 하나밖에 없어. Es tan solo esa única, 영원히 el que eternamente 너희와 함께하는 것, pueda estar junto contigo 끝까지 hasta el final, 지켜주는 것. te pueda cuidar. 그것이 아버지 마음이고요. Ese es el corazón de 그 nuestro 아버지의 Padre. 마음을 주니까 Y al yo recibir el corazón de nuestro Padre, 눈물이 나면서 행복해져요. me daban lágrimas en los ojos y sentí mucha alegría. 하나님의 소원은 너무 간단하다는 거. Es tan sencillo el deseo de 하나님의 nuestro papá. 눈동자는 La mirada de nuestro Padre 우리만 보고 있다는 거. tan solo está en 오늘 nosotros. 그거를 받았으면 좋겠어요. Espero que hoy reciban esta 하나님께서 palabra, que nuestro Dios 하나님 안에서 행복하라. quiere de parte de nosotros ser feliz 여러분, dentro de Dios. 제가 슬퍼서 우는 게 아니라 Yo no lloro por estar triste, 행복해서 우는 거예요. sino lloro porque estoy 그러니까 feliz. 하나님이 저보고 기도하는데 Yo al orar Dios me decía, 울보야. qué llorona eres. 저한테 야 울보야 그렇게 부르세요. Dios me llama a 하나님이 veces, qué llorona eres. 저를 부르시는 호칭이에요. Ese es el apodo que Dios me tiene para mí. 내 종아 울보야. Mi sierva, ella es una llorona, 근데 me 하나님이 dice. 내가 우는 게 그렇게 이쁘대요. Pero Dios dice, a mí me es tan bueno verte llorar, me ¿Ve? dice Dios. ¿Por qué?
사랑하면 막 울고 싶어. Porque cuando siento ese amor, quiero ganas de llorar. 너무 좋으면 막 소리 지르고 싶어요. Y cuando tengo mucha emoción, quiero hasta a veces gritarlo. 저는 그것이 행복해요. Y eso para mí es 그래서 felicidad. 하나님께 이렇게 기도했어요. Por eso le oré 하나님, delante de Dios. Le dije, Dios, 내 눈에서 하나님을 향해서 눈물이 멈춰지지 않도록 도와주세요. Señor, ayúdame que estas lágrimas nunca cesen. 하나님의 사랑 가득 채워서 Más bien, lléname mucho más de ti. 매일 우는 그날 하나님 나를 데려가 주세요. Para que todos los días pueda llorar de enfrente tuyo y así poder llegar a tu casa, 제가 막 Dios. 요즘에 하나님을 향한 눈물이 막 쏟아지는 거 보니까 천국 갈 일 머지 않은 것 같아. Y yo siento a veces que como recientemente lloro más, creo que mis días son muy pocos en 제 esta tierra. 기도거든요. Es porque esa es mi 하나님의 사랑이 oración. 가득 채워져서 Que cuando me llene del amor de 종일 Dios, 울게 해주세요. yo le pido a Dios, Dios, hazme llorar todo el 그럼 día. 믿음이 엄청 커졌겠지 않겠습니까? Cuando es así, ¿no creen que mi fe haya crecido mucho más? 그때 내 눈을 감으시고 Cuando llegue ese punto alto de mi fe, quiero que Dios 호흡을 거두시고 me cierre los ojos, 나를 데려가세요. me quite mi respirar y me pueda llevarme con Él. 그 기도를 하고 나니까 더 행복해졌어요. Y después de dar esta oración, soy feliz todos los 그리고 días. 지금도 막 눈물이 나요. Y es por eso que hasta ahorita me dan muchas lágrimas en los 여러분들 ojos. 볼 때마다 더 눈물이 납니다. Y mucho más en especial cuando los veo a 여러분, todos 사랑합니다. ustedes. Los amo a todos ustedes. 축복합니다. Y los bendigo a todos 아멘. ustedes. 행복합니다. Y estoy muy feliz. 아멘. Amén. 우리 광고 보기를 원합니다. Vamos a ver los anuncios. 오늘도 하나님께서 그렇죠? 새 성도님을 보내주셨어요. El día de hoy también Dios nos permite nuevas ¿Dónde está? familias. 올란다? Yolanda, 욜란다 어디 계십니까? ¿dónde se encuentra? 잠깐 일어나 주시기 바랍니다. Puede ponerse de pie. 사이라 아렐미 Zaira Areli, 네, 잠깐 일어나 주세요. puede ponerse de pie. 축복합니다. Bendiciones. 반갑습니다. Y muchas 우리가 bendiciones. 손을 쭉 뻗어서 우리 기도했으면 Y 좋겠어요. mucho gusto. Vamos a extender nuestras manos y vamos a bendecirlas. 기도할게요. Voy a orar. 하나님, 우리 사랑하는 두 자매님 보내주셔서 감사합니다. Dios, gracias porque nos envías a estas dos hermanas a tu casa. 이들의 마음 가운데 En sus corazones 치유가 필요합니까? necesitan sanidad, Dios. 상처를 받은 적이 있습니까? Tienen heridas en el corazón. 아버지 치유하여 주시고 만져주시고 Si es así, sánalas, 하나님의 Señor, 사랑으로 더욱 tócalas. 회복시켜 주시옵소서. Y con tu amor, restauralas. 그래야 사람을 두려워하지 않게 하시며 Para que no tengan miedo a la gente. 더욱 온전히 치유시켜 Más 주시옵소서. bien sean completas 무엇보다도 dentro de ti. Más que nada. 아버지, 우리 사랑하는 두 딸이 기도하는 제목이 있습니다. Hay peticiones que tu hija está orando, 응답하여 Dios. 주시옵소서. Te pido que contestes todas 더 완전케 ellas. 하여 Y 주시옵소서. permítele restauración 그렇게 하실 completa. 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que lo hará de esa manera. 예수님의 이름으로 감사하며 En el 기도드립니다. nombre de Cristo Jesús oramos de esta oración en oración y agradecimiento. 아멘. Amén. 축복합니다. Bendiciones. 네. Pueden tomar asiento. 네, 너무 기쁩니다. Estoy muy feliz el día de hoy. 우리 어제 또 한글 학교가 있었어요. El día de ayer tuvimos clases de coreano 우리 점점점 한글 학교에 정말로 너무나 많은 사람이 오고 있어요. y mucho más la gente se multiplica en estas clases de coreano. 제가 얘기하잖아요. 지금 주일 예배는 구멍 이렇게 좀 빈자리가 있죠. Y es algo que yo siempre repito. Ahorita ustedes ven que hay sillas 근데 vacías. 한글 학교는 꽉 차기 시작했어요. Pero en las 와우. clases de coreano se llenan completamente. 그들이 복음이 들어가고 있어요. En ellos está entrando el 한글 학교 evangelio. 선생님도 너무 축복하고요. Así que bendiciones a las maestras de clases de coreano. 스텝으로 섬기는 분들 축복합니다. Y bendecimos a todos los staffs que están sirviendo para estas clases de 하나님께서 coreano. 역사하실 거라고 믿습니다. Creemos en fe que Dios está 또 obrando. 어제는요. Y el día de ayer 우리 부부 세미나가 있었어요. tuvimos un seminario de matrimonios. 어제 부부 세미나 너무 감동적이었어요. Realmente me fui muy conmovida por el seminario de ayer. 어제 세미나에 참석하신 분들 ¿Alguien puede levantar la mano quienes han asistido al seminario? 너무 좋았죠? Fue tan hermoso, ¿verdad? 아멘. Amén. 너무 행복했어요. Fue tan feliz ese 이렇게 momento. 행복한 세미나가 있을까? Y me pregunto, ¿habrá algún otro seminario más feliz que 우리가 este? 먼저 회복되고 Primero hay que ser restaurados nosotros primero 우리 멕시코의 부부들을 치유하기를 원합니다. para poder llevar a cabo ser herramienta para restauración y sanidad a otros 어제 matrimonios. 세미나 때 수고해준 여러분 모두를 축복합니다. Así que bendiciones a todos aquellos que también han servido para este seminario de 네, matrimonios. 또 광고 보여주십시오. Vamos a ver el siguiente anuncio. 제가 이제
내일 한국에 들어가요. Y yo, pastora, entro a Corea el día de mañana. 우리 마르타 권사님과 이레네 권사님이 이제 한국 간다니까 no quiero 난 원하지 않아 안 갔으면 좋겠어 그랬어요. Marta e Irene y Juanza están diciendo de que no se vaya, pastora, no quiero. 그래서 나는 에스더 목사님 그냥 울고 싶어. Y ellos me dicen, si usted se va, me dan ganas de llorar, me dicen. 그 얘기를 듣는 게 왜 이렇게 행복합니까? Y yo al escuchar eso, no saben la felicidad que siento. 사랑합니다 우리 Los 권사님들. amo a todas 근데 Juanzas. 한국에 가는 목적이 있어요. Pero hay un propósito por la cual yo voy a 제가 Corea. 6월 19일부터 7월 6일까지 한국 방문을 하는데 El 19 de junio hasta el 6 de julio estoy en Corea. 저의 9번째 책이 출간됩니다. Es porque se publica mi noveno libro 아홉 번째. allá. 그동안 이렇게 책을 많이 썼어요. Así que todo este tiempo me la pasé 그래서 escribiendo un libro. 이번에 9번째 출간될 책의 이름은 Y este noveno libro se llama 하나님의 음성 듣기와 분별이에요. Es escuchando y discerniendo la voz de Dios. 하나님의 음성을 어떻게 듣는지, De cómo escuchar la voz de 그 Dios. 들리는 음성 가운데 어떻게 분별하는지, Y entre las voces que yo escucho, cómo discernir la voz de 과연 Dios. 내가 들은 것이 하나님의 음성인지, Y si es realmente la voz de Dios lo que yo 사탄이 estoy 준 escuchando, 음성인지. o si es de parte de 내 Satanás, 생각인지. o si es mis propios pensamientos. 여러분 헷갈리시죠? Todos podemos ser confundidos. 그 책을 보면 분별하는 방법이 나옵니다. Y en ese libro viene sobre las maneras y sobre las maneras de discernimiento de la voz de Dios. 하루속히 에스파뇰어로 번역되어서 여러분 손에 들려졌으면 좋겠습니다. Así que mi deseo es de que estos también sean traducidos para que todos ustedes puedan tener este recurso y enseñanza en sus vidas. 저의 모든 책의 수익금은 이 멕시코 선교와 고아들 위해서 사용합니다. Y todo recurso recaudado por parte de estos libros son usados para alimentar a los 물론 이제 huérfanos. 새 성전 짓는 데도 사용하고요. Obviamente también entra la parte para la construcción de la iglesia. 열심히 쓰고 있어요. Pero por eso yo estoy Ayúdame, por favor. escribiendo Dios. muy 하나님 나에게 esforzosamente. 지혜를 Y le 주시옵소서. digo, Dios, ayúdame, dame sabiduría. 그래서 출간하게 됐고요. Y así se publica este libro, 그것 때문에 한국에 방문합니다. por lo que con ese motivo entro a Corea. 또 이제 2차례 영성훈련 컨퍼런스 세미나가 있어요. Y también es porque imparto un seminario de entrenamiento espiritual 2 veces. 교회 집회도 있고요. Y también tengo un congreso que voy a impartir allá. 2주 정도 비는데 엄청 바빠요. Por lo que son tan solo 2 semanas, pero estoy muy ocupada durante esas 2 여러분 semanas. 기도해 주실 거죠? Por lo que van a orar por mí, ¿verdad? 여러분이 기도할 때 Cuando ustedes oran, 한국에서 놀라운 역사가 일어날 거라고 믿습니다. creo totalmente en firmeza que allá en Corea sucederán grandes Amén. cosas. Amén. 그리고 7월 6일 날 돌아옵니다. Y así regreso el 6 de julio. 다음 주부터는 이제 노예 파스터로 노예가 이제 예배하고 할 거예요. Así que a partir de la próxima semana, el pastor Noé va a empezar con las predicaciones en los cultos principales. 파스터는 노예 중심으로 그죠? 더 합력하길 바랍니다. Así que únanse mucho más bajo el liderazgo del pastor Noé. 아멘. 오늘 말씀은요. Hoy la palabra 너무나 중요한 말씀이에요. es una palabra muy 우리 importante. 교회 영적 돌파로 해서 가장 필요한 말씀이라고 믿습니다. Y creo totalmente que es una de las palabras que necesitamos para poder llegar a un crecimiento de fe. 이렇게 교회 성도님들 보면요. Yo cuando veo a los santos de la iglesia, 나 홀로 교인인 것 같은 마음을 품게 되는 사람들이 있어요. hay aquí que parece que son congregantes solitarios. 교회를 이렇게 다니는데 Que, o sea, van a la iglesia, 살짝 왔다가 que nada más vienen así de repente a la iglesia 살짝 또 어느 순간 돌아가. y de repente sin dejar ningún rastro se van de la 아무하고도 iglesia. 교제 안 해. Como si nadie los estuviera viendo. 왔다 갔나? Y me pregunto, ¿se habrán 어느 ido? 순간 저 기둥 뒤에 있다가 이렇게 숨어 있다가 얘기도 안 하고 살짝 돌아가는 사람이 많아요. Y hay muchas personas que bajo atrás de ese muro se sientan las personas y de repente se van y ya no aparecen. 지금 우리 교회는 요 사이즈가 좀 적으니까 그랬죠. Y tal vez es porque es muy notorio por el tamaño de nuestra iglesia que todavía es chico. 이전에 교회 위날라 교회는 이제 엄청 그란데 있지 않습니까? Pero en la iglesia anterior, en el local 꽉 차면 anterior, 500명 정도가 있었어요 거기. era muy grande la iglesia y eran hasta 500 congregantes en ese lugar. 꽉 차면 500명. Eran 500 그러니까 congregantes. 그때는 더 많았어요. Y en aquel entonces eran muchas más 지금 나 personas. 혼자 있는 것처럼 Como si mucha 아무도 gente 만나지 않고 decía, yo soy solo 예배만 en la 드리고. iglesia y ya me voy. Así como si nadie los notara. 주변에 그런 사람 있습니까? Les pregunto, al lado de ustedes hay 지금 우리 personas así. 교회는 없는 것 같아요. Y hoy nosotros sentimos que no somos esas 근데 personas. 앞으로 Pero más adelante, 우리 교회가 커지고 새 성전으로 이제 들어가서 예배드리면 교회 사이즈가 커지면 분명히
그런 분들이 계시다는 거예요. Cuando entremos al nuevo templo y el templo sea mucho más grande, habrá muchas personas que estarán con esa posición y mentalidad. 그때를 대비해서 Entonces, para evitar ese tipo de 하나님께서 problemas, 오늘 말씀을 선포하길 원해요. el día de hoy queremos proclamar esta palabra. 어떤 분은요, 나 alguien, 이제 교회 가도 이제 누가하고 얘기 안 할 거야. alguien dice, aunque yo vaya a la 나는 iglesia, 조용히 갔다가 조용히 올 거야. no voy a hablar, no voy 말 a 안 hablar 할 con 거야. nadie, nada más silenciosamente voy y me vengo. 그분들에 대해 물어봤어요. Y yo a esas 왜 personas 그런 les 생각을 하게 pregunté, 됐어요? ¿por qué llegó a pensar así? 나 교회에서 너무 상처받았어요. Y me dicen, es que fui muy herida en la iglesia. 여러분 어느 순간 갑자기 교회를 왔다가 조용히 다니다가 떠나간 사람들을 보면요, Yo viendo a estos congregantes que nada más vienen silenciosamente y se van. 상처를 많이 받아서 그래요. Todo es la razón porque fueron heridos 여러분 dentro de la 어떻습니까? iglesia. 우리 ¿Cómo fue 교회도 su caso? 마찬가지예요. Al igual nuestra iglesia tiene ese tipo de 그동안 casos en los 많은 santos de la 사람이 iglesia. 왔다 갔어요. Hay muchas personas que han venido y se han ido. 근데 어느 날 Pero un día, 왜 교회를 안 나오십니까 했을 때 cuando les preguntamos, ¿por qué no viene la 10명 iglesia? 중에 한 7명, 6명은요, Entre las 10 personas, 6 o 7 dicen, 목사님 저 상처받았어요. es que pastora, fui herida dentro de la iglesia. 이제 교회 다니고 싶지 않아요. Ya no quiero ir a la 나 이제 iglesia. 더 이상 교제하고 싶지 않아요. Ya no quiero tener una 나 comunión 어떤 con nadie. 것도 하고 싶지 않아요. No quiero hacer nada dentro de la iglesia. 여러분 주변에 그렇게 교회를 떠나간 사람이 많다는 거예요. Así al lado de ustedes hay muchas personas así. 여기서 교회 지금까지 다니면서 상처 한 번도 안 받으신 분 계십니까? O les pregunto lo contrario, ¿hay alguien aquí que diga nunca fui herido en la iglesia? 나는 이제까지 10년 다녔는데 한 번도 교회에서 상처받지 않았어. Durante los 10 años que fui a la iglesia nunca jamás fui herido. 한번 손 한번 들어보세요. ¿Alguien está seguramente y puede levantar la mano? No hay nadie. No hay 아무도 nadie, 없어. ¿verdad? 다 Nadie. 상처받았어요. Todos nosotros fuimos heridos dentro de la iglesia, ¿Todo? al igual que yo. 상처받아요. También fui y 우리 estoy siendo 파스터 herida. 노예 어떻습니까? O en el 지금까지 caso del pastor Noé, ¿cómo 어렸을 es su 때부터 caso? 교회 다녔지만 Que de repente llegas a la 나는 iglesia 한 번도 상처받지 않았어. y alguien dice, no, es que nunca fui herida dentro de la iglesia. 여러분 교회는 상처를 주고 받는 곳이라고 생각하시기 Pero 바랍니다. hermanos, tienen que tener la mentalidad, la iglesia es un lugar donde te puedes 성도 herir 간에. entre los santos de la 그렇죠? iglesia, ¿verdad? 상처를 받을 수도 있고 Es 내가 un 줄 lugar, 수도 있고 es un lugar donde tú puedes ser herido o puedes lastimar a alguien. 그것을 피하려 하지 마시기 바랍니다. Por lo que no tienen que evitar esta realidad de la 아멘. iglesia. Amén. 어떻게 견뎌내고 Más bien se trata cómo eres para aguantar esos 어떻게 problemas 돌파하느냐. y cómo eres para sobrepasar ese tipo de problemas. 그것이 여러분의 믿음의 성장이 엄청난 동력이 될 거예요. Esto es más bien el gran movimiento que les causará dentro para llegar a la iglesia. 하나님께서는요, Dios 우리 교회가 돌파하기 위해서는 quiere para que nuestra iglesia pueda 더 crecer. 강력한 성도의 교제가 필요하다고 말씀하셨어요. Nos habla Dios diciendo, debe haber una comunión mucho más fuerte y unida entre los santos de la iglesia. Amén. 그런데 문제는 Pero el problema 성도들끼리 막 더 강력하게 교제할 때 que cuando llega esta comunión mucho más fuerte con los santos de la 상처를 iglesia, 받을 수 있다는 거예요. pueden ver personas que salgan heridos. 그러면 어느 순간 Entonces de 이제 repente 교회에서 나 일 안 해. dice, ya no quiero hacer 나는 nada. 혼자 그냥 나 홀로 교회는 할 거야. Es mejor ir sola yo a la iglesia. 그런 마음을 갖게 된다는 거예요. Uno llega hasta convertir a este tipo de 이 corazón. 마음은요, 초대 교회부터 있었던 마음들이에요. Y este corazón es un corazón que existió desde la iglesia primitiva. 성령의 불이 강력했던 초대교회 성도들은 상처를 받지 않았을까요? Les pregunto, en la iglesia primitiva donde el fuego del Espíritu Santo se manifestaba, ¿habrá alguien que jamás habría sido lastimado en la 예수님 iglesia? 시대에 예수님의 12제자가 세운 그 교회에서는 상처를 받지 않았을까요? ¿O será que en aquellos tiempos de Jesús habrá gente o habrá habido gente que nunca había sido lastimado dentro de la iglesia? 베드로 사도가 담임 목사로 있었던 그 교회는 상처가 없었을까요? ¿O en la iglesia donde estaba el apóstol Pedro, habrá alguien dentro de esa iglesia que jamás fue 사도 lastimado? 바울이 담임으로 있었던 안디옥 교회는 상처가 없었을까요? ¿Habrá personas en aquel tiempo del apóstol Pablo que nunca jamás había congregantes salían lastimados? 그때도 성도 간의 교제 가운데 상처가 있었다는 것입니다. Hasta en aquellos tiempos había heridas y salían lastimados los congregantes de la 그래서 iglesia. 우리는 상처 받을 준비를 하시기 바랍니다. Y es por eso
Pero tienen que darse cuenta, tenemos que estar 내가 교회 listos. 다니면서 상처 받을 수 있다. Tenemos que estar listos para ser lastimados. Es decir, la mentalidad de que aunque yo voy a la iglesia no significa que voy a evitar ese tipo de heridas. 그리하여 어떤 상황 속에서도 Sino va a es enfocarte, aunque en esa situación 내가 그 상처 속에서 예수님을 떠나지 않겠다라고 마음을 먹으시기 바랍니다. aún en esas situaciones nunca jamás me alejaré de Dios. Eso es lo principal dentro de 우리 la 말씀을 한번 iglesia. 보기를 원합니다. Vamos a ver en la palabra de Dios. 초대교회 성도들은 어떤 문제 때문에 상처를 받았는지 그것을 보기를 원합니다. ¿Por qué tipos de problemas en la iglesia primitiva habrán salido ellos heridos dentro de la iglesia? Veamos en la palabra. 사도행전 6장 1절 2절 읽겠습니다. Leamos Hechos 6 del 1 al 2. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 아멘. 아멘. 여러분 사도행전의 시대는요 예수님의 12 제자들이 세운 교회였어요. Hermanos, en los tiempos Wow. de Hechos eran tiempos donde los 12 discípulos habían establecido una iglesia. 엄청난 권능을 가진 자들이 세운 교회였다는 거예요. Es decir, personas con gran poder dunamis habían establecido una iglesia. 베드로가 막 안수하면 병이 낫고 Que de repente Pedro puso la mano y extendió sobre la 엄청난. cabeza de alguien, impartiendo un poder, sanó a la 성령 막 gente. 불이 쏟아지고 막 Que el fuego del Espíritu Santo fue derramado en ese lugar. 고린도 교회에서는 막 9가지 성령의 은사들이 막 나타나고 Donde en esa iglesia los 9 dones del Espíritu Santo se manifestaban en esa iglesia. 그들은 막 부활하신 예수님을 눈으로 보고 막 이런 믿음을 가지고 있었다는 거예요. Es decir, discípulos que ellos mismos habían visto con sus ojos carnales a Jesús resucitar. 영적인 것들은 엄청 풍성했다는 거예요. Es decir, era tan abundante el ámbito espiritual que ellos experimentaban. 그런데 하나님께서는요 Pero Dios, 그 영적인 것들이 풍성한 그 성도들을 모아서 하나님의 일을 감당하기를 원했어요. quería que ellos pudieran llevar a cabo el ministerio de Dios en esa iglesia, 하나님 나라와 que es el 복음을 reino 위해서 de Dios y el evangelio de Dios. 아멘. Amén. 그래서 막 성도들이 모여서 함께 하나님 나라를 세우기를 원했다는 Es 것입니다. decir, que entre la iglesia se una para que juntos puedan llevar a cabo ese ministerio dentro de la 그래서 하나님이 iglesia. 교회를 세우는 거예요. Y es por eso que Dios permite iglesias. 왜냐하면 ¿Por qué? 나 혼자 예수님 믿는다 할지라도 Aunque tú digas, yo sola creo en Dios, 힘이 약한 거예요. pero aún así eres débil con uno solo. 예수님을 믿는 사람이 한 사람이 두 사람이 되고 Sino que el que cree en Dios sea uno, dos 세 사람이 personas, 되고 después 네 tres 사람, personas, 열 cuatro, 사람. cinco. 그러면 합력하여 선을 이룰 수 있기 Es 때문에 decir, con mucha multitud puedes tú unirte para el reino de Dios. 그 일을 위해서 교회를 세운 거예요. Y por esa obra Dios permite la 하나님을 iglesia. 믿는 자들이요. Por eso Dios manda diciendo, aquellos quienes creen en 하나님의 나라를 Dios, 이루어라. puedan ustedes, les pido, cumplan el reino 그래서 de 교회를 Dios. 세우시고 그곳에 하나님 나라를 이루기 원했다는 Por 것입니다. lo que la iglesia es para poder establecer el reino de Dios. 그래서 초대교회 교회를 세우셨고 Por eso en la iglesia primitiva, 그 안에서 이제 하나님 복음을 전하고 그리고 이제 생활하고 있었어요. llevando a cabo esta obra, ellos estaban habitando juntos y uniéndose juntos para la 근데 obra. 하나님께서 마음을 받고 감동을 주셨어요. 야, 저 과부들, 소자들, 노숙자들, 고아들을 섬겨라. Y ellos, quienes estaban para la obra del reino, reciben el corazón de Dios. Mira a los viudas, a las viudas. 소자에게 한 일이 예수 그리스도께 한 것이 너희는 그 고아들 먹여라. Y mira a los huérfanos como yo lo hice. Te pido a 과부들 ti 섬겨라. que sirvas a los huérfanos y a las viudas. 길거리에 나가서 Ve a las calles 불법 체류자 미립국자들이 음식을 나눠줘라. y compárteles el alimento a los inmigrantes. 우리에게도 그런 사명을 주셨잖아요. Dios nos ha dado este 그러니까 ministerio. 아멘 하면서 성도들이 모이기 시작했어요. Por lo que nosotros como iglesia decimos amén ante esta Yo palabra y quiero. vamos por este esfuerzo. 아, 나 그거 하고 싶어요. Y uno da el deseo diciendo, 나는- yo quiero 나는 hacerlo. 미립국자에 대한 감동을 받았습니다. Porque yo siento el corazón de Dios, que Dios tiene la mirada en esos inmigrantes. 누군가는 Y alguien 나는 고아들을 섬기고 싶어요. dice, yo tengo el 나는 corazón 과부를 섬기고 싶어요. para los huérfanos. No, yo tengo el corazón para 그래서 막 servir a las 저요, viudas. 저요. Por 나 lo 그 que 일 하고 싶어요. dentro de la iglesia los congregantes dicen, yo quiero 요, hacerlo. 요, 요. 그래서 막 저에서 모인 거예요. Por lo que todos aquellos que decían, yo, se unieron. 근데 성도들이 모여서 Se unieron los santos de la 우리가 이제 iglesia. 어떻게 구제하고 어떻게 고아를 먹어 어떻게 미륵국자를 섬겨야 될지 막 얘기하면서 너무 기쁨에 이제 충만했다는 거예요. Empezaron a hablar uno con el otro diciendo, ¿cómo hacemos para poder servir a los viudos, a los huérfanos, así contentos ellos por la obra de Dios? 우리 교회도 그렇지 않습니까? Nuestra iglesia es así, ¿verdad? 아멘. Amén. 아멘. Amén. 기쁨이 있는 거예요. 근데 이게 웬일입니까?
Todos eran expectantes, pero de 사역을 하다 repente 보니까 que cuando llevan a cabo ese ministerio 다투기 시작하는 거야. había ahora discusiones. 저 집사님 왜 저렇게 얘기하지? Diciendo, ay, ¿qué le pasa a ese diácono? ¿Por qué habla así? 목사님 왜 저러지? ¿Qué le pasa a ese pastor? 저 형제는 왜 저래? ¿Qué le pasa a ese por hermano? ejemplo, 우리 이제 실명 얘기할게. 뭐 저 집사님 루이스 집사님 왜 저래? Por ejemplo, ¿verdad? Si pongo nombres, ay, ¿qué le pasa al hermano Luis? 라파엘 왜 그래? Ay, ¿qué le pasa al hermano 나는 이걸 Rafael? 원하는데. Porque yo quiero esto, 싫어. pero no, 이러면서 es que no 사역을 quiero. 하다가 이제 부딪히기 시작하는 거야. Dentro del ministerio ahora hay roces, 그렇죠? ¿verdad? 우리 교회도 막 부딪히지 않습니까? Igual en nuestra iglesia hay roces dentro de los ministerios. 주방에서 제일 많이 부딪혔어요. Y en especial 음식을 anteriormente 하는데 en el área de comida, cuando ellos preparaban 막 la 부딪히는 comida, había 그래서 어느 discusiones. 순간 몇 가정이 사라져 버렸어. 음식 만들다가. Y por eso de repente, de un día para otro, desaparecían las hermanas en la cocina, 그렇죠. ¿verdad? 맞죠? 로베르토 집사님. Todo esto es verdad, ¿verdad, hermano Roberto? 음식을 만들었는데 나 이제 못 하겠어. Ellos 왜? llevaban a cabo con felicidad el ministerio, 그랬더니 pero de repente se iban. ¿Por 이렇게 얘기하는 qué? 거예요. 진짜로 저한테. Y ellos me decían a mí, 이 음식에는 소금을 넣어야 되는데 자꾸 간장을 넣어서 다투기 시작했다는 거예요. 진짜. que empezaron a discutir porque en esta comida debería haber de sal, debería de sazonarse con sal, pero lo sazonaron con salsa de soya. 이 샐러드에는 올리브하고 후추를 넣어야 되는데 Es que en esta ensalada debe haber aceite de oliva 그것 y no 때문에 sé qué 다퉜다는 tanto, 거예요. pero por estas cosas empezaron a discutir. 너무 상처를 받아서 Entonces la otra, 나 싫어. tan lastimada, dice, no, ya no quiero hacer nada. 그래서 떠난 가정이 몇 가정 있어요. Y así hay muchas familias que se fueron. 이제 그분은요 다른 교회 가서 이제 나는 이제 누구하고도 교제 안 할 거야. 이 마음을 닫아버린다는 Por 거예요. lo que esas personas que se van de la iglesia ahora se conforman con el corazón diciendo, cuando yo ahora vaya a la iglesia no voy a tener comunión con nadie. 혹시 여러분들 가운데서 Les pregunto, entre ustedes, 예전에 우리 교회 말고 이전에 다녔던 교회에서 상처받은 적 있습니까? ¿tienen ustedes experiencia de salir lastimados en la otra iglesia antes de venir a esta iglesia? 그렇죠. ¿Verdad? 다 고개를 막 Todos con la 너무너무 cabeza de 상처를 받아서 que sí, que fueron muy lastimados. 이제 예수 사랑 교회 오면 나는 아무도 교제 안 할 거야. Por lo que ellos se confortaron, ustedes se conformaban. Cuando yo vaya a la iglesia 나는 de 이제 뭐 Jesús, 시켜도 안 할 거야. no voy a hablar ni siquiera ¿Ve? voy a servir. ¿Por qué? 또 일하다가 상처받으면 난 싫어. Porque no quiero salir lastimada al momento de servir otra vez. 나 이제 더 이상 상처받아 그냥 교회만 다닐 거야. Tan solo voy a ir y dar mi paso a la iglesia y me voy. 셀렌시오 조용히 보이지 않게 예배 드리다가 Silenciosamente adoraban escondidas. 여러분 어떻게 생각하십니까? Pero ¿qué piensan ustedes al respecto de esto? 그런 사람 또 상처받을 수 있어요. Esas mismas personas pueden volver a 그래서 여러분 lastimarse. 우리 멕시코 예수사랑 교회 성도들은 교회는 상처를 받는 곳이다. Por lo que nosotros, la iglesia Amor de Jesús, los santos de la iglesia tienen la mentalidad, la iglesia es un lugar donde 여러분, puedes 상처를 받을 salir 준비가 되어 lastimado. Por lo que les pregunto, ¿están listos para salir lastimados? 준비하세요. Tienen que prepararse. 아멘. Amén. 그러면 Cuando 그 es así, 상처가 온다 할지라도 교회를 떠나지 아니하고 que cuando es así, aunque lleguen esas heridas, no vas a salir de la 견딜 수 iglesia. 있다는 거예요. Más bien ahora vas a tomar la opción de aguantar. 아멘. Amén. 영적 거장인 그죠? 사도 바울도 Hasta el apóstol Pablo, un gran siervo de poder, 그 바나바하고 싸우지 않았습니까? se peleaba con Bernabé. 그래서 막 열심히 사역하다가 Oiga, los dos llevan a cabo un ministerio, 사도 바울하고 바나바하고 다툰 거예요. pero había tantas discusiones entre Bernabé Ay, y el 나 apóstol 이제- Pablo. 당신하고 일 못하겠습니다. Y hasta los dos decían, yo no puedo con él. 우리 갈라섭시다. Así que dijo, vamos a dividirnos de 그 aquí. 사도행전에서요. 사도 벌로- 바울하고 그 바나바하고 열심히 전도여행 다니지 않았습니까? Por lo que ustedes pueden ver en Hechos que Bernabé junto con el apóstol Pablo iban a todo lugar para el evangelio. 근데 Pero 그들은 헤어졌지만 하나님을 떠나지 않았어요. aunque ellos se dividieron o se de compañeros para la obra, no se apartaron de Dios. 왜냐하면 ¿Por qué? 교회 안에서도 상처를 받을 수 있다는 걸 알고 준비하고 있었기 Porque 때문에. ellos saben y están listos, que saben muy bien que para la obra de Dios puede salir uno 이 lastimado. 마음의 준비를 하시기 바랍니다. Así que a todos ustedes les pido, prepárense. 그렇다면 하나님께서 일하실 거예요. Porque cuando es así, Dios obrará. 무엇보다도요. Más que nada, 상처를 받는 것이 두려워서 사람을 안 만나지
않기를 바랍니다. No quiero que tomen el corazón porque soy lastimada, no voy a hablar con nadie, 성도들의 교제, sino más bien comunión con los santos de la iglesia. 이것이 교회의 본질이에요. Esto es el origen, la naturaleza de la iglesia de 성도 간에 Dios. 교제하는 것이 교회를 세운 이유와 목적일 수 있다는 거예요. Es decir, la iglesia, el propósito de la iglesia es la comunión entre los santos de la iglesia. 하나님께서는요, Dios, 교회를 구성하는 구성요인 가운데 그 동기 가운데 성도의 교제가 있다고 entre 말씀하셨어요. los elementos importantes dentro de la iglesia, Dios pone la comunión entre los santos de la iglesia. 아멘. Amén. 성도 간의 교제를 통해서 믿음이 성장하고 돌파가 일어나기 때문에. Porque por medio de la comunión sucede un crecimiento espiritual. 그래서 우리 교회는요, Por lo que en nuestra 더 iglesia 강력하게 성도들의 교제를 강화시킬 거예요. vamos a de ahora en adelante a fortalecer más la comunión entre los santos de la iglesia. 아멘. 구역으로 모으고, Es decir, vamos a reunirlos con células, 가정으로 모으고, reunirlos contra familias, 청년들로 모으고, reunirlos con 막 jóvenes, 그룹을 만들고 셀을 만들고 haciendo grupos, haciendo células, 그룹 grupos. 묶어서 Los 그 vamos a 안에서 unirlos. 영적인 돌파가 일어나도록 할 거예요. para que dentro de esa comunión haya un crecimiento de fe. 지금부터. Desde ahora. 아멘. Amén. 그렇게 하기를 원합니다. Queremos hacer esta 그래서 obra. 성도 간에 이제 더 강력한 교제가 일어날지인데 나는 상처받을지라도 내가 교회를 절대 떠나지 않는다 마음 먹으시기 바랍니다. Por lo que si va a suceder grandes comuniones dentro de la iglesia, estemos preparados para salir lastimados o si no pasa también está bien. 사도행전 2장 42절에 교회의 4대 본질이 기록돼 있어요. En Hechos 2:42 está escrito los 4 elementos de origen por la cual existe la 우리 말씀 한번 iglesia. 읽어보기를 원합니다. Vamos a leer todos juntos la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. 아멘. 아멘. 사도행전 2장 42절에 교회 4대 본질이 있어요. En Hechos 2:42 viene escrito los 4 elementos cruciales por la cual existe la 첫 iglesia. 번째 Primero, 말씀, palabra. palabra de Dios. 이 교회에 그것이 없으면 말씀이 없다면 안 되는 거예요. Si la iglesia no hay palabra de Dios, entonces 우리가 se 지금 puede decir que no 하나님의 es una iglesia. 말씀을 배우기 위해서 이 교회에 있는 거예요. Sino más bien todos nosotros venimos a la iglesia para aprender la palabra 하나님께서는 de 성경 Dios. 말씀을 통해서 우리를 양육하기를 원해요. Porque Dios quiere instruirnos por la palabra 마치 de Dios. 아버지가 자녀를 양육하는 것처럼. Así como si nuestro papá mismo nos estuviera 팔라브라 데 instruyéndonos. 디오스. 팔라브라 데 디오스. 성경 말씀은 하나님의 편지이고 우리에게 주신 지침서고 교제라는 거예요. Porque la palabra de Dios es una carta de Dios para nosotros y son instrucciones por la cual tenemos que vivir en esta tierra y cómo hacerlo. 그래서 교회 본질 가운데 하나님의 말씀이 있느냐라고 Por lo que 물어보세요. entre la existencia de la iglesia tiene que ver primeramente el elemento, ¿existe la palabra de Dios en esta casa? 우리 멕시코 예수사랑교회 하나님 말씀이 있습니까? En nuestra iglesia Amor de Jesús hay palabra de Dios. 아멘. Amén. 하나님의 말씀으로 운영되고 있습니까? Y está siendo movido por la palabra de 하나님의 Dios. 말씀이고 살아 있습니까? Está viva y eficaz la palabra de Dios en esta iglesia. 아멘. 아멘. 그렇다면 진정한 교회인 거예요. Entonces es una verdadera 두 iglesia. 번째 교회의 본질 가운데 Y en la segunda 성도의 교제가 있어요. está la comunión entre los Comunión. santos de la iglesia. 그걸 코이노니아라고 해요. Es koinonia, se le llama. 아멘. Amén. 코이노니아. 성도 간의 교제가 muy importante, 너무 중요하다고 Es 말씀하세요. muy importante la comunión entre los santos de la 그리고 iglesia. 섬김과 구제. Y lo tercero es el servicio. 우리끼리만 잘 먹고 잘 사는 게 아니라 Es decir, no solamente nosotros vivimos bien entre nosotros, 교회 본질 가운데 sino el origen de la iglesia 소자에게 한 일이 예수 그리스도의 한 일이라. es servir a los excluidos, servir a los débiles, porque es lo 헐벗은 que 자가 servimos 있느냐? para Jesús. 굶주린 자가 있느냐? Hay 헐벗은 alguien 자가 있느냐? hambriento, hay alguien que 고아들이 está 있느냐? desnudo, hay alguien que es 과부가 huérfano, 있느냐? hay alguien que es viuda. 먹이라. Entonces Dios nos manda, 섬기라. alimentalas, sirve. 내 양을 치라. Y Dios dice, pastorea mis ovejas. 아멘. 그래서 베드로에게 Por lo que 네가 a Pedro, 나를 사랑하느냐 물으시면서 cuando le pregunta a Dios, ¿me amas? 예,
주님, 내가 그 누구보다 주님을 사랑합니다. Dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo más que otros. 아멘. Amén. 그 대답을 들으시면서 내 양을 먹이라. Y cuando Dios escucha esa respuesta, Dios dice, alimenta a mis ovejas. 내 양을 치라. Pastorea a mis 내 양을 ovejas. 섬기라. Y sirve a mis ovejas. 그래서 우리는요, 초대교회 성도들이 과부를 섬기고 고아를 섬기고 소자들 섬기주는 그 교회 본질 안에 있는 거예요. Por lo que el servir está dentro de por la que la iglesia existe. 아멘. 우리는 Amén. 더 그 일을 행해 나가야 한다는 Por 것입니다. lo que nosotros debemos ser más esforzados para esta obra 또한 también. 기도. Es la última 하나님을 oración. 움직이는 열쇠예요. La oración es la llave para que Dios se 그래서 우리가 mueva. 기도하고 Por lo que cuando nosotros oramos, 예배하고 adoramos 하나님 말씀을 배우고 y aprendemos la palabra 그 de 말씀을 Dios, 배웠다면 이제 세상으로 나가서 고아와 과부 뭐 불법 체류자들을 섬기고 먹이고 y si aprendiste la palabra de Dios, ponla en práctica sirviendo a los huérfanos, a las viudas y a los excluidos. 그 일을 위해서 성도 간의 교제가 필요하다는 거예요. Y para toda esta obra es importante la comunión entre los santos de la 아멘. iglesia. 그래서 Amén. 교회의 본질 가운데 성도의 교제가 있고 Entonces, la iglesia existe para la comunión entre los santos. 이제 우리 교회는 성도 간의 교제를 더 강화시킬 거라는 거. Por lo que nuestra iglesia se va a esforzar mucho más para la comunión entre los santos. 아멘. Amén. 하나님께서는요, 이것을 하나님 안에서의 사귐이라고 얘기하고 있어요. Y esto se dice que es una amistad dentro de Dios. Amén. Amén. 여러분, 세상 밖에서도 직장에서도 교제를 합니다. Hermanos, allá en el mundo también hay amistades del mundo. 여러분, 교회 사람하고만 사귀고 계십니까? Pero les 교제하고 pregunto 계십니까? a ustedes, ¿están nada más teniendo amistades dentro de la iglesia? 아드리아나 어떻습니까? O en el caso de Adriana, ¿cómo 내 es tu 친구는 caso? 다 교회 안에 있어. Adriana dice, es que mis amistades nada más hay en la iglesia. 교회 안 다니는 사람도 있고 No. 다른 종교를 믿는 사람도 있어요. Puede haber amistades que tal vez no vayan todavía a la iglesia o que todavía no creen en Dios. 그것도 필요해요. Obviamente es 우리가 importante 삶을 살아가기 때문에 porque uno vive afuera en el mundo. 육적인 교제인 거예요. Por lo que, aunque no quieras, hay esas relaciones 혼적인 sociales. 교제. Hay unas relaciones de alma. 그러나 교회 안에 들어와서는 Pero cuando tú entras a la iglesia, 영적인 교제를 해라. debe haber indispensablemente la amistad espiritual entre los 아멘. santos. 세상 Amén. 밖에서 En el mundo 이 골프를 좋아하는 사람은 골프 모임, 골프 교제가 있어요. hay estos grupos de convivio donde hacen las personas quienes les gusta el golf y salen para 그러면 jugar el 그들이 golf. 만나면 중심이 뭡니까? Entonces, cuando estas personas se juntan, ¿cuál es su propósito? 아블라블라블라블라블라. 샘플의 골프야, 골프. Lo que siempre hablan es golf, golf, 왜? golf. ¿Por qué? 그 교제의 중심 가운데 골프를 중심으로 만나기 때문에. Porque su propósito de este grupo es el golf. 여러분 친구 가운데 어떤 교제의 중심이 핵심이 주제가 있습니까? Pero les pregunto a ustedes, entre sus amistades, ¿cuál es el propósito en esas amistades? 어떤 이 중학생 고등학생들은요 K-팝 그렇죠. 그 중심으로 만나는 애들이 있어요. Hay muchos adolescentes en los que se juntan con el propósito de hablar sobre K-pop, 그렇죠. K-팝, K-드라마. ¿verdad? K-pop y 그러면 K-dramas. 그들이 만나면 샘플에 드라마 얘기하고 그죠? 드라마 얘기하고 막 지금 신곡이 나왔대 그러면서 막 그걸 듣고 그걸 소통하고 그런 그 교제가 있다는 거예요. Entonces el propósito de los adolescentes, esos grupitos, es hablar sobre los nuevos canciones que salieron en K-pop, nuevos dramas que 세상 salieron. 바깥에서 교제하는 방법이에요. Pero esa es la manera que en el mundo existe. 내가 좋아하는 것. Lo que a ti te 그럼 뭐 gusta. 동아리겠죠? Es decir, un grupito de 취미 tal vez 생활이겠죠? con ese propósito, con eso se 그건 hace un 세상 hobby. 바깥의 교제인 거예요. Esa es una comunión mucho 근데 más para el 하나님께서는 mundo. 하나님께서 이렇게 말씀하세요. Pero Dios nos dice, 성도들의 교제에 있어서는 육체 것들을 끌어오지 마라. entre la comunión de los santos de la iglesia, no quiero que se meta cosas mundanas. 아멘. Amén. 영적인 교제를 해라. En pocas palabras, Dios quiere que tomamos la 그 prioridad 영적인 교제 중심에 예수 그리스도가 있게 하라. en la comunión espiritual. Haz que en pocas palabras esté Jesucristo en medio de esa comunión. Amén. Amén. 그것이 요한일서에 있는 거예요. Esto es lo que habla en primero de Juan. 요한일서에 뭐라고 돼 있습니까? ¿Qué es lo que viene en la primera de Juan? 예수 그리스도 안에 사귐이 있게 해라. Haz que dentro de esta comunión esté presente Jesucristo. 요한일서 1장 3절에 우리 성도들의 교제에 대해서 이렇게 얘기하고 있는 거예요. En primera de Juan, versículo 3 nos habla 성도들의 교제는 que una comunión entre los 우리의 santos 사귐은 y nuestra amistad 예수 그리스도와의 사귐이라. es
la amistad junto con nuestro Hijo, nuestro Amén. Señor Jesucristo. Amén. 성도들 간에 교제하다가 깨지는 이유 가운데요. Entre las razones por las que en medio de esa comunión hay 상처를 받고 separación. 떠나가는 이유 가운데 Y entre las razones por las cuales uno sale herido en esas 그 comuniones 교제 중심 안에 예수님이 없기 때문이에요. es porque no está presente Jesucristo en esas comuniones. 예수님이 없이, Sin Jesucristo, 그렇죠? ¿verdad? 세상적인 모임을 끌어와서 Porque de 교회 안에서 repente 교제를 한다고 se les 교제하는 거예요. ocurrieron traer cosas del mundo y empezaron con eso mismo a hacer la comunión. 우리 교회에서는요, Pero nuestra iglesia, 성도들이 교제할 때 그 중심 가운데 예수님의 이름이 있기를 cuando 원합니다. haya comunión, queremos que indispensablemente esté el nombre de 예수님 Jesucristo. 때문에 모이고 Es decir, por Jesucristo nos 예수님 reunimos. 때문에 Y por Jesucristo adoramos juntos. 예수님 때문에 함께 Y 기도하고 por Jesucristo oramos juntos. 아멘. Amén. 그렇게 예수님 중심으로 사귐의 교제를 갖게 되면 절대 상처 안 받아요. Cuando hay este tipo de comunión, jamás nadie sale herido. 아멘. Amén. 그 안에서는 영적인 교제만 얘기하고 Más bien en esa comunión nada más 하나님만 hablan de 자랑하고. Jesucristo, nada más presumen del Dios que ellos 아멘. conocen. 간증하고 Amén. Y así 말씀을 읽고 leen la palabra 다른 세상적인 주제 절대 끌어오지 않고 y no toman temas del mundo jamás dentro de esas comuniones. 오직 예수 그리스도. Tan solo Jesucristo. Amén. 그 교제를 하기를 원해요. Queremos hacer ese 그래서 tipo de 이번 comuniones. 주부터 Por lo que a partir desde esta semana, 이제 구역을 나눌 거예요. ahora vamos a dividirlos en células. 아멘. Amén. 셀을 나눌 거예요. Vamos a dividirlos en células. 가정으로 묶고 Los vamos a dividir entre matrimonios y 그쵸? familias. 그리고 이제 새로운 성도들이 오면 그 가정, 그 그룹 가운데 확 넣어줄 거예요. Y si vienen nuevas familias, entonces entre esas células los vamos 그러면 a integrarlos en esas células. 예수님 안에서의 사귐, 그 교제 안에서 우리가 치유를 받을 수 있어요. Dentro de esa comunión uno puede ser ¿Ve? sanado. ¿Por qué? 세상의 교제가 아니기 때문에. Porque no es una comunión del mundo. 아멘. Amén. 그래서 반드시 구역 모임이 필요하고 셀 모임이 필요하다는 Y es 것입니다. por esto la importancia de que deben existir estos grupos, comuniones dentro de la 예수 iglesia. 그리스도 안에 성도의 교제와 사귐은 너희에게 기쁨이 충만하게 하리라. Y esto es para que todos nosotros tengamos gozo y sea todo esto complacido para el corazón de nuestro Padre. 지금까지는 Hasta ahorita, 우리 가정별로 움직이면서 교회를 다녔죠. tal vez por familias hemos venido a la 네, iglesia. 이번 주부터 준비하면서 이제 본격적으로 구역별로 모을 거예요. Pero empezando la preparación de esta semana, ahora los vamos a dividir a todos entre células. 우리 리더들은 준비해 주시기 바랍니다. Así que los líderes les Pastor pedimos Noé, a que se 준비하시기 preparen. 바랍니다. El pastor Noé le pedimos a que se prepare. 그렇다면 우리 교회에 이제 셀 모임, 이 구역별 모임 이런 것들을 어떻게 진행할지 우리 말씀을 통해서 보기를 원합니다. Entonces hablemos de cómo entonces debemos de hacer para en estas células. Veamos en la palabra de Dios. 사도행전 2장 46절, 47절 읽겠습니다. Leamos todos Hechos 2, 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 아멘. 아멘. 이제부터는 Desde ahora. 우리 교회 나홀로 교인이 없을 겁니다. En nuestra iglesia no existirá congregantes solitarios. 조용히 왔다가 Es decir, que nada más vengan 조용히 가려고 하는데 silenciosamente y en que se vayan 이제 silenciosamente. 구역장 리더가 있을 거예요. Sino ahora a ustedes se les va a ¡Ay! poner un líder. 블란돈! 이러면서 막 찾는 거죠. Es decir, el líder va a buscar, oye Brandon. 혼자 가려고 그랬는데 Brandon se quería ir, 막 리더가 pero el líder 부르는 거예요. empezó a 우리 llamarlo. 같이 밥 먹어요. Y vamos a decir, comamos juntos. 같이 우리 성경 공부해요. Vamos a aprender la palabra de Dios juntos. 처음에는 예전에 교회에서 나 상처받아서 이제는 나는 마음 안 열고 싶은데. Tal vez al principio decías, es que yo no quiero abrir mi corazón porque salí muy lastimado de la otra iglesia. 그 안에 예수님이 있는 거예요. Pero recuerda, en esa comunión está 근데 그 Jesucristo. 모임 가운데 En esa comunión 사랑이 있는 거예요. hay amor, 섬김이 있는 거예요. hay servir. 아멘. Amén. 존귀 여기는 마음들이 있는 거예요. Hay corazones en las que toman uno con el otro, 그래서 그 preciados. 그룹 구역의 리더는 사랑이 많은 사람으로 세워 나가기를 원합니다. Por lo que el líder de las células indispensablemente tiene que ver amor de Dios. Amén. 내 가정에 예를 들면 리더를 세운다. Por ejemplo, vamos a poner un líder
para las 4 familias, matrimonios. 그러면 사랑이 있는 사람, Entonces debe ser una persona con amor, 기다려주는 사람, una persona paciente que sabe esperar, 손을 내밀 수 있는 사람, una persona que primero dé y extienda la mano al otro. 그런 성령 충만한 사람이 리더가 되기를 원해요. Queremos que esas personas llenas del 그러면 Espíritu 그 Santo 리더의 sean 눈에 líderes. Y por ese líder 내 가족이 보이는 거예요. puedes ver tú a tu familia. 오늘 왜 안 왔지? Y tú los ves como tu familia y dices, ¿por qué no llegaron a la 그래서 iglesia? 막 마음이 안타까운 거예요. Entonces el líder empieza a lastimarse del corazón por no ver a estos congregantes en la 그 iglesia. 나홀로 교인 아무도 모르고 자기만 살짝 왔다 이렇게 싹 보고 가는 그 사람을 바라보기 시작하는 거예요. Es decir, su mirada nada más se enfoca 아무도 ante 관심 estos 없는 사람. santos que nada más llegan a la iglesia silenciosamente y se van. 근데 예수님 안에서 너의 가족이다. Porque Dios quiere que por medio de esos líderes se les diga, yo quiero darte mi amor. 그 리더에게 묶어준 거예요. 구역장에게 묶어준 거예요. Y es por eso que los líderes deben ser el pilar de esas 그럼 그 comuniones. 구역장은 보는 거예요. Por lo que el pilar sabe cómo ver a la gente. 오늘 어디 아파 보이네? Y dice, es que lo veo un poco enfermo el día de hoy. 뭐가 문제가 있나? ¿Tendrá problemas ese hermano? 아, 예수님 도와주세요. Ay, Jesús, ayúdame. 그러면서 예수님 중심 안으로 그 사람 이 삶 가운데 섬기는 자로 Es una 사랑의 사람으로 persona 들어가는 거예요. que sirve con el amor de Jesús a las personas que se sienten excluidas. 나한테 이렇게 관심이 있었네? Y el otro se da cuenta y dice, ay, es que tienen mucho interés 우리 sobre cómo estoy 가족도 yo. 나에게 별로 관심이 없는데 Si ni siquiera mi familia tiene tanto 저 interés por mí. 집사님은 나에 대해서 너무 관심이 많네? Pero ese diácono le interesó 막 tanto de 그래서 cómo 울컥 estoy. 눈물이 나고 Entonces ese hermano se quebranta en lágrimas 행복해지는 거예요. y empieza a ser ahora feliz en su vida de 그 안에 iglesia. 예수님이 있기 때문에 Porque dentro de ellos está Jesucristo. 예수님께서 치유하기 시작하는 거예요. Por lo que por medio de 우리는 Jesucristo 너무 다른 사람에게 관심 없는 것에 익숙해져 있어요. sucede la sanidad. Pero nosotros estamos tan, es tan común para nosotros 같은 교회를 다니고 있는 성도일진데 el ser así como si fueran diferentes a 저 nosotros. 사람이 아픈지 저 사람이 지금 먹을 게 없는지 저 사람이 힘든지 아무 관심이 없어요. No tenemos tanto interés de cómo si esa persona está comiendo o si esa persona está pasando 나하고 por 무슨 dificultades, porque uno piensa es que no tiene nada que ver conmigo esa persona. 나만 축복받으면 되지. Dice es que nada más soy yo la que 근데 tiene que 하나님은 ser bendecida, pero Dios 함께 가는 거야. nos dice diciendo vayamos juntos. 그것이 진짜 성도의 교제가 필요한 이유라는 거야. Y esta es la 함께 하는 verdadera 거야. razón por la que debe de existir la comunión 그래서 entre los 혹시 santos de la 우리 iglesia. 성도님들 가운데 Así que les pregunto, 우리 si, 교회에서 그리고 예전에 다녔던 교회에서 상처를 받았다면 용서해 주세요. si alguna vez fueron lastimados en esta iglesia o en las otras iglesias, les pido en representación que realmente perdónenme. 하나님께서 미안해. Dios les quiere decir el día de hoy, 내 perdónenme. 교회에서 네가 상처를 받았구나. En mi iglesia has sido herido. 내 종 때문에 Por mi siervo 힘들었구나. estabas en dificultades 그래서 emocionalmente. 교회를 떠나려고 했구나. Por eso quisiste salirte de la iglesia. 예수님께서 미안해. Por lo que Jesús el día de hoy te dice, perdóname. 그래 성도의 교제는 반드시 필요하단다. Pero yo quiero que estés en comunión con los santos 우리에게 de la iglesia. 말씀하세요. Es palabra para 그래서 우리는 nosotros. 시작할 거예요. Por lo que vamos a 상처 empezar. 받을 줄 알고 시작하는 거예요. Todos empecemos sabiendo bien que podemos salir lastimados. 아멘. Amén. 기쁨이 충만할 거예요. 이제 cuando- 어떻게 하냐? Cuando agarras esta mentalidad llega la alegría. Pero entonces, ¿qué tienes que 46절에 hacer? 방법이 나와 있습니다. En el versículo 46 viene la manera. 이제 구역으로 모여진 구역 식구들은요, Entonces ahora las células juntas en alguna casa. 날마다 마음을 같이 하길 바랍니다. Entonces les pedimos que se abran de corazón a corazón. 만약에 힐러리 가정이 이제 구역이 모였다. Por ejemplo, si la familia de Hillary se unió a mi célula. 지금 힐러리가 배가 이렇게 나와 있잖아요. Vemos que Hillary ahorita tiene actualmente la pancita llena. 그 구역시들은 힐러리가 정말 순산하도록 막 기도하는 거예요. 마음을 같이 하는 거예요. Entonces, dentro de esa comunión oramos fervientemente a que ese hijo pueda salir bien. 마치 내가 임신한 것처럼. Como si tú ahora eras la 구역 embarazada. 식구들은 아 우리 힐러리 지금 잘 출산해야 되는데 Tomamos sus cosas como nuestras cosas diciendo, debe de ella 하나님 salir el 도와주세요. parto bien.
우리 힐러리가 아프지 않게 하시고 회복되게 해주세요. Por lo que todos de un solo corazón oramos, Señor, ayuda a la Hillary en su 그것이 마음을 parto 같이 하는 거예요. y a su bebé. O sea, todos nos unimos de un solo 저 corazón. 사람이 아기를 낳든 안 낳든 무슨 상관이야 이게 아니고 No es la mentalidad de que no está, o sea, no me interesa si sale bien 날마다 o mal ese bebé, sino todos los días. 구역 식구들과 마음을 같이 하는 거예요. Todos los días estás junto de un solo corazón con los miembros de esa 이제 célula. 구역으로 묶여진다면 어떻게 생각하셔야 되냐? Si te juntas en células, entonces ¿cómo debes de pensar 다 ahora? 이제 구역이 모여지겠죠? 명단이 나오겠죠? Por ejemplo, ya te juntas de células, va a 누구는? haber nombres y listas de 아, quién 나 es quién. 여기 구역인데 나 이 사람 때문에 안 할래 이렇게 얘기할 수도 있어요. Puede haber gente que diga, es que en esta célula yo estoy, pero está esa persona 오 también no 마이 quiere estar. 갓! 왜 이 사람이 내 구역에 있지? 너무 싫어요. no Dice, quiero. oh my God, ¿por qué está ese hermano en esta célula? Mejor ni voy a la célula, No, dice 그렇게 otro. 생각하지 말고 No piensen así, 하나님이 나에게 붙여줬구나. sino piensen, a Dios me lo 이 permite a mi lado. 구역에서 그 사람하고 회복되길 원하는구나. Es la voz de Dios que quiere que restaure la relación con esta 이 persona. 구역에서 더 온전케 하기를 원하시는구나. Dios quiere que por medio de esta comunión yo sea restaurada. 그래서 구역 식구들이 진짜 하나가 되는 거예요. Realmente ser uno en ¿그렇게 las 하시겠습니까? comuniones. ¿Lo pueden hacer? 아멘. 아멘. 너무 기쁘지 않습니까? ¿No están todos gozosos de 새로운 esto? 가족이 생기는 거예요. Ahora sucede una nueva familia en tu casa. 아멘. 이 Amén. 두 번째 뭐 해야 되냐? Ahora lo segundo que tienes que hacer. 이 46절 이렇게 돼 있어요. El 46 viene. 성전에 모이기를 힘쓰라. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo. 아멘. Amén. 성전에서도 모이고 Se 그럼 어떻게 reúnen 합니까? dentro de la iglesia. 우리 교제할 때 또 구역 식구들 모여서 같이 예배드리고 기도하고 성전에 모이면서 또 하나님 영적 교제를 하길 바랍니다. Dentro de esas comuniones hay adoración, palabra, convivencia. Queremos que todo esto se lleve en las comuniones. 여러분 우리 교회 성전에 모이면 장점이 있어요. Hermanos, hay una gran ventaja en las comuniones en nuestra iglesia. 뭘까요? ¿Saben cuál es? 까르네 아싸다. 고기 구워 먹고 Que puedes 할렐루야. hacer carne asada. 또 우리 수영장 있잖아 Y 수영장. tenemos una alberca. 수영장. Una alberca. 이 지하수라서 그라티스야. Y como 그렇죠? es de pozo el agua, entonces es completamente gratis. 그래서 성전에 모이면서 Por lo que te juntas dentro del 하나님의 templo, 말씀을 배우고 aprendes la palabra de Dios, 기도하고 oras 마음을 juntos 합하고 y unes 어떤 corazones. 집사는 고기 까르네 할 때도 고기 막 굽고요. Y por lo que los hermanos están ahí asando la carne. 또 그 가족들 어린아이들은 막 수영을 하고 Y los niños de cada familia están ahí jugando en la alberca. Amén. Amén. 성전에 모이길 힘쓰고 Se esfuerzan 때로는 para estar unánimes. 그 구역 식구들 가운데 집에서 모이라는 거예요. Y a veces también les pedimos que se junten en casas. 성전에서도 모이면 모일 수 있고 집에서도 모일 수 있고 Te puedes juntar en la casa, te puedes juntar en el templo, 그래서 떡을 떼고 맛있는 걸 먹으면서 para que en esas comuniones partas el pan 순수한 마음으로 주님 안에서 영적인 교제를 하라는 거예요. y haya alegría y sencillez del corazón dentro de las comuniones. 그리고 가장 중요한 거 Y lo más importante, 알라반도 아 디오스. alabando a Dios. 하나님을 찬미하라. Alaba a Dios. 하나님을 경배하라. Adora al Dios. 알라반도 아 디오스. 아멘. 아멘. 하나님을 예배하라. Adora a tu Dios. 그러면 그 안에서 치유가 일어나요. Cuando sucede esto, hay sanidad en tu 설령 corazón. 내 육신의 가족에게 상처를 받았다 할지라도 Y aunque tú recibiste tantas heridas por tu familia terrenal, 내 육신의 아버지에게 어머니에게 사랑받지 못한다 할지라도 y aunque no fuiste amada lo suficiente dentro de tus padres terrenales, 예수님 안에서 한 가족 구역 식구들을 마음껏 사랑받는 거예요. pero por medio de esta comunión que es Jesucristo, ahora eres completamente amado. 아멘. Amén. 그러면서 치유가 일어나고 Cuando sucede esto, hay sanidad. 마음을 같이 하고 있으니까 Porque estás compartiendo corazones. 똘똘 뭉치는 거야. Ahora eres lazos que se unen uno con el otro. 아멘. Amén. 어려울 때 함께하고 Por lo que en dificultades estás uno para el otro. 완벽한 코이노니아 교제가 되는 거야. Una perfecta koinonia sucede 아멘. en las 우리 comuniones. 교회는 반드시 필요해요. Nuestra iglesia es indispensable 그렇게 en las 하나가 comuniones. Cuando haya unidad,
모이기를 힘쓰고 nos esforzamos para ser 하나님을 unánimes, 찬양하고 en juntarnos, alabar a Dios. 강력하게 예수님 중심으로 교제할 때 Y cuando haya Jesucristo en medio de esas 우리 comuniones, 모두가 영적인 돌파가 일어날 거예요. a todos nosotros sucederá un gran crecimiento de fe. 아멘. Amén. 그래서 성전에서 모이기를 힘쓰시기 바랍니다. Por lo que les pido, perseveren, estar en la iglesia. 그 생각을 했어요. Yo estuve 여기 pensando, 뒤에도 석류나무가 막 엄청나게 많이 지금 석류가 열었어요. ahorita hay muchas granadas, los frutos ahí en este jardín, 그렇죠. ¿verdad? 내년에 후년엔 더 열릴 거예요. Y el próximo año que viene, va a haber mucho más 그래서 frutos en 우리 esos 교회는 árboles. 365일 열려져 있어요. Por lo que en nuestra iglesia 365 días están 그리고 하나님께 abiertos. 성도들을 교제하기 위해서 이렇게 넓은 6조평 2헥타르를 주신 Y 거예요. Dios nos permite un terreno de 2 hectáreas para poder juntarnos unánimes todos juntos en 모일 este 곳이 lugar. 너무 많아요. Hay tantos lugares de esquina a Amén. esquina donde te puedes juntar. 우리 구역 식구들이 모여지고 만들어지면 Cuando una vez estén las células, 구역별로 수영장에 물 담아 놓고 고기 구워 먹고 그렇게 시작하기를 원합니다. por grupos nos vamos a encargar de jugar en ¿Sí? la alberca y hacer carne asada, ¿sí? ¿Sí? Sí. 제가 지금 감동받아요. El día de 이 수영장 관리인을 누굴 세울까? Yo ahorita recibo la impresión, estuve pensando, ¿a quién le dejamos el mantenimiento de la alberca? 제가 생각할 때 우리 교회 루이스들이 너무 많아. Y 남자들 yo pensando, es que hay muchos Luises en nuestra iglesia. Amén. 루이스 손 한번 들어보세요. ¿Pueden levantar todos los Luis? 루이스 또 아들. 그죠? 아, sus hijos. 루이스. Luis, 아멘. Luis, 아멘. 본인이 자청해서 루이스라고 하면서 이제 수영장 관리를 해서 내가 성전에 모이기로 힘쓰도록 내가 이 환경을 만들어 버리겠다. Y los Luises se determinan, como yo en la casa de Dios va a haber comunión dentro de Jesucristo, me conformo a poder mantener la alberca limpia y siempre en orden. 하나님께서 우리 교회에 수영장을 준 거예요. Dios nos permite una alberca en nuestra 아멘. iglesia, 그곳에서 침례도 하지만 aunque en ese lugar también hay bautizos, 하나님 안에서 pero dentro ahora de 영적인 Dios, 교제를 하는 우리 구역 식구들이 우리 모두가 그곳에서 행복하기를 원합니다. quienes hacemos comuniones espirituales desde ahora en adelante, queremos ser unánimes dentro de la casa 아멘. de 제가 Dios. 한국에 가 있는 동안 이 구역 식구들 다 명단을 짜시기 바랍니다. Así que mientras que yo esté en Corea, les pido que ya esté confirmado los grupos de células. 파스터 노에 씨. Pastor Noé, 그래서 이제 다시 돌파하고 시작하기를 원합니다. ahora empecemos una vez más el poder juntarnos unánimes en la 그 casa de Dios. 안에서 우리는 상처 또 받을 거예요. Recuerden, en esas comuniones puedes salir herido otra 떡을 vez. 떼고 모이고 또 아무리 말씀을 읽고 하지만 그 안에 또 상처를 받겠지만 Por más que tú partas el pan y abras corazones, tal vez puedes salir otra vez herido. 교회 본질 가운데 Pero recuerda, la existencia de la 성도들이여 iglesia 함께 교제하라 말씀하셨으므로 es porque está la palabra de Dios que debe haber una comunión entre los santos. 내가 상처받을 준비를 하고 구역에 들어가겠습니다. Por lo que sabiendo bien esto en base, tú dices, estoy lista para salir lastimada y si no, también estoy lista. 아멘. 그러면 Amén. 그 안에서 상처를 받는다 할지라도 이겨낼 힘이 생겨요. Es decir, con esta mentalidad tú tienes fuerzas para poder vencer todo tipo de heridas 그래서 dentro de la 여러분을 하나님께 iglesia. 다 치유하기를 원해요. Pero Dios quiere sanar a todos ustedes. 하나님께서 교회 다니면서 상처받은 내 딸아, Y Dios dice, hija mía, quien fue lastimada dentro de la iglesia. 주의 종으로 인해 실족한 내 아들아, Hijo mío, que ha sido tropezado por cómo fue mi siervo. 미안하다. Dice Dios, perdón. 그 마음 주세요. Dios me da este corazón el Estará día de bien, ¿eh? hoy. Dice, hija mía, perdón. 행복하거라. Sé más feliz. 더 행복하거라. Más feliz. 성도 간의 교제를 두려워하지 No 말고 tengas temor la comunión, 마음을 같이하여 sino junta corazones 성전에 모이기를 힘쓰며 y persevera hasta permanecer 떡을 떼며 unánimes en la iglesia. 말씀을 읽고 Parte el pan, lee la palabra de Dios 함께 기도하며 y oren juntos. 알라반도 아디오스 Alabando a 하나님을 Dios. 찬양하라. Alabando a Dios con tu vida. 와, 너무 기쁩니다. Esta es una gran felicidad. 저는 우리 교회에서 이제 구역이 새롭게 시작되고 셀모임이 새롭게 시작되는 게 너무 기쁜데 여러분 어떻습니까? Yo estoy tan feliz y emocionada que vamos a empezar con las células, pero ¿cómo están ustedes? 땀 벨리스 나는 너무 기뻐요. Yo estoy muy feliz 무이 벨리스 주님께서 일하실 거예요. porque yo sé que Dios 너희의 obrará. 사귐 가운데 Dice, en medio de tu vida 그 중심에 예수 그리스도 이름이 있게 하라. y en medio de las comuniones, haz que esté el nombre de Jesucristo. 아멘. 아멘. 하나님이 있게 하라.
Es decir, haz que Dios esté presente en esas comuniones. 아멘. Amén. 하나님, 우리가 그렇게 성도의 교제를 시작하겠습니다. Así nos conformamos diciendo, así es, Señor, lo haremos de esa manera. 축복하여 주시옵소서. Así que Dios bendícenos. 아멘. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지, 참으로 감사합니다. Dios Padre, te doy 우리 sinceras 멕시코 gracias 예수 사랑 교회 영적 돌파를 위하여 por el crecimiento espiritual 이제 de nuestra 성도들의 iglesia. 교제를 더 강화시킨다고 말씀해 주시니 감사합니다. Gracias porque nos mandas por medio de tu palabra esforzarnos en estar 우리 unánimes, 리더들에게 지혜를 주시고 darle sabiduría a los líderes de la iglesia, 구역장들에게 지혜를 주시고 darle sabiduría a los líderes de célula 무엇보다도 사랑을 부어 y más 주시옵소서. que nada, sobre todas las cosas, 네가 그 derrámales 누구보다도 나를 amor. 사랑하느냐? El Dios pregunta, ¿me amas? 예, 주님. Sí, Señor. 주님을 무엇보다도 사랑합니다. Te amo más que todas estas cosas. 그렇게 고백하는 자들을 구역장으로 세워 주시고 Señor, levántanos 셀 como 리더로 líderes 세워주시고 y levántanos como líderes de células 그들에게 이렇게 말씀하여 주시옵소서. y hábleles de esta manera. 내 양을 치라. Pastorea mis ovejas. 내 양을 돌보라. Alimenta mis ovejas. 내 양을 먹이라. Y cuida mis 하나님, 그 ovejas. 구역에서 아름다운 교제가 일어날 수 있도록 보호하여 주시고 상처받지 않도록 이끌어 주시옵소서. Dios protege y cuida a todos los santos de la iglesia, que en medio de esta comunión nadie salga herido, Señor. 그렇게 하실 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que lo hará de esa manera. 예수님의 이름으로 감사하며 En el 기도드립니다. nombre de Cristo Jesús oramos de esta oración en oración y en agradecimiento. 아멘. Amén.